Tatak RMN. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw? Pirmi lang mulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320. Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan? Nay galang ni suggest sa ako og ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang ivory. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Babe, I love you. That's the usual way to say it. Pero pag in-extrahan, ganito. Pag-ibig ko sa'yo lang walang iba. Ibibigay buong buo at higit pa. In-extrahan! Just like Max Saver Sulit Busog Meals. In-extrahan sa sulit, 99 pesos lang. In-extrahan sa busog with extra rice. Get extra without paying extra with McSaver Sulit Busog. Terms and conditions apply. Promo runs from January 3 to April 16, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 244368 series of 2025. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Basta si Chene Calor, Dapat matik, ibay Jessic. na Calor, tapensa ko sa el, kung daw ase bueno. Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, ibay Jessic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon. Ang Strong Man's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor. Revicon Forte. May palagang lakas mo. Gusto mo bang palaguin ng negosyo mo? Dagdag puhunan, bagong supplies, o additional stores? Gawin nating posible yan with BDO Multi-Purpose Loan. Apply now and enjoy waived loan fees of up to 30,000 pesos. That's more savings you can put straight back into your business. Visit any BDO branch today. Promo runs from March 1 to October 31, 2026. BDO. We find ways. Terms and conditions apply per DTI permit number 249820 series of 2026. BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu. Mag-BioFlu dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu. Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.